Alhamdulillah, an bɛ fɔlɔ ka tanu kɛ an daba ma ka sɔli ci ka kisi ani nɛɛma ma ka fɔ an lamɛnbaa bɛɛ ni ɲankuma parce que filɛ waati tɛna kɛ kelen ye an bɛ wula la bi sisan nka minnu bɛna ye k'u ka folikan sɔrɔ kuma in kɔnɔna kuma daminɛ ka kuma daminɛ bonya kɔnɔ ka laban bonya kɔnɔ i y'a fɔ cogo min bɔlɔlɔ kɔnɔ dɔw y'a ta ka ci n yɛrɛ ma ka jira k'a fɔ kuma bɛ Segu ferme kan ferme de Sonigura fɔlɔ la fɔ min ma ko ferme de Sonigura ni ferme tɛ bilen parce que an b'a fɔ ka bɛn nɔ o ferme de Sonigura n'a tun bɛ gouvernement ta dɔ a tun bɛ office de ka mara kɔnɔ a fɔra cogo min a sigira walasa ka office bɛna créer waati min k'o dɛmɛ ka si ko jateminɛ nka office nana yɛlɛma bolo ta waati min na o ferme bɔra office ka bolo kan ka segin domaine ma a fɔlɔ ministère finance fo ka tila ka na ministère de domaine olu bɛ dépend mun na waati min na ni domaine bɛ ministère min na i b'a sɔrɔ a bɛ taa domaine de bɛ dugukolo tigiya bɛ domaine de bolo gouvernement ta ye dugukolo mais a ka service da min bɛ baarakɛyɔrɔ min n'o domaine o de b'a lamara donc o ferme bi kuma bɛ min a fɔra kan o de ye k'a fɔ ko tubabukan na ko ça fait l'objet de convoitise à la tête le maire de Ségou et que je m'entête c'est-à-dire que a kɛmɛ fɛn dɔ ye mɔgɔw fɛ ka min fo maa minnu n'olu ka jɛkulu ɲɛma ni maire de Ségou bi n'o bɛ o ɲɛma ka tɛmɛ maire kɔrɔlen n'o ye Oussou Simaga n kɔrɔkɛ Oussou Simaga ko yɛrɛ tun y'a ɲɛɲini ko mɛ ko y'o bali ko sisan ne ta kɛmɛ tulokun gɛlɛya n b'a la ka cogo bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛna projet de boloda k'o kɛ misali ye dɔrɔn ka ngabiri da walasa ka se ka ferme ka se ka don da fɛ da min ni a man kan an ka fɔ ɲɔgɔn ye fɔlɔ ferme de Sonigura bi jɔnni ta don ferme de Sonigura ne b'a fɔ de ancienne ferme de Sonigura parce que a tɛ ferme la an fɛn fɛn bɛ Segu yan dogona t'a la a tɛ ferme la bilen dɛ a bɛ ya min na bi kɛrɛnkɛrɛnma min ta don o ye gouvernement jamana ta don ferme 110 hectares fɔra cogo min o de tun b'a kɔnɔ nka bi a bɛ lahala min na a t'o bɔ tuguni parce que ni hakili b'a la salon conseil des ministres la lycée Cabral kelen bɛ ka tari saba bɔɲanko ka o t'a la o tari saba o titre créera ka di ministère de l'éducation nationale ma ka se k'o bila lycée Cabral ka bolo kan a farala lycée Cabral kan tari kɛmɛ ni tan ni ye tari saba bɔ a la a tɔ ye joli tari kɛmɛ ni tan yɛrɛ u b'o min fɔ kɛmɛ ni tan tɛ a tigi fili la on a dit 101 hectares auparavant c'est 101 hectares tari saba bonyanko bɔra la fɛn yɛrɛ tɔ bi a bɛ 98 hectares parce que an ye tɔnsi ka ne domaine représentant o kibaruyaw dira bɛɛ lajɛlen ma dugutigi b'a kɛnɛ kan bufɛ dugutigi b'a kɛnɛ kan coordinateur de chef de quartier n'o ye Médine dugutigi n'o ye Segu dugutigiw ni ka ɲɛmaa ye région kɔnɔna na ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye o b'a kɛnɛ kan maa wɛrɛ b'a kɛnɛ kan bi tari bi kɔnɔntɔn ani seegin mais tari bi kɔnɔntɔn seegin a bɛɛ état ta ye a état ta don n'o ye faso ye faso ta don a dugukolo mais a dugukolo kan mun de b'a kan bi fɛn min b'a kan bi o de ye fɔlɔ an ka nakɔ feerela nakɔ damaw n'a fɔ o ma ko maraîcher du Fala n'olu kelen bɛ ka tɔn yɛrɛ sigi olu b'a kan fɛn wɛrɛ min b'a kan bi o ye ɲamaw ye an ka bɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ɲama fili kojugu o b'a kɛnɛ kan bi fɛn wɛrɛ min b'a kɛnɛ kan bi effectivement baara min n'a y'a daminɛ n'o ye station de traitement de boue de vidange an ka ji nɔgɔ ani banakɔta dugu kɔnɔ jate kan ka minɛ ko a lajɛ olu bɛ se ka fɔ cogo min na ka lamara ko ɲuman na walasa kɔlɔlɔ kana se mɔgɔ ma et puis nafa fana ka se ka bɔ a la o projet b'a je crois que o projet kuma bɛɛ b'o de nɔfɛ bon o projet in a ka faamu ko jamana de ka projet do fɔlɔ
Mali gouvernement de ka projet min ni a laɲinina an y'u segukaw de fɛ u ye gafe min fɔ ko schéma directeur d'urbanisation plan stratégique d'assainissement ani plan d'urbanisme sectoriel an y'o gafe fɛn fɛn dilan Segu yan nɔ a b'o de kɔnɔ k'a fɔ bi n'i ko an ka Segu ka taa ɲɛ fo an ka saniya yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min an ka jinɔgɔw ani banakɔtaw olu bɛ se ka taa kafo yɔrɔ min na ka se k'a labɛn ka ɲɛ o ka fisa ka taa bɔn kunfɛ bɔli min n'o kɛ bi n'a bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ jateminɛ de kɛra la o jateminɛ a daminɛna depuis 2015 Mali gouvernement de y'a kɛ a daminɛna AGETIP jamana 46 jate de dugu 46 bɛ a kɛ to Mali kɔnɔ duguba 46 o de ye projet jɛlen na jamana kɔnɔ k'a fɔ ko u b'a lajɛ k'ale saniya ka a waleya kɛ nka baara kun fɔlɔ a fɔ ko prioritaire projet prioritaire dugu 11 o taara o dugu 11 i bɛ jateminɛ n b'olu f'i ɲɛna n y'a f'i ye jateminɛ na gafe min kɔnɔ fɔlɔ o filɛ nin ye AGETIP ka fɛn produit AGETIP Mali gouvernement de a dit a marché di AGETIP ma AGETIP ka sɔrɔ ka marché passé min ye nin jateminɛ ninnu fana o Sira SA o de jateminɛ ka gafe filɛ a b'a fɛ yan n'i y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ maire ye 2015 o y'a sɔrɔ ne tɛ maire de jateminɛ o jateminɛ na dugu 16 n y'a f'i ye cogo min na dugu 46 Mali kɔnɔ Mali gouvernement de jateminɛ yanni sanjanw cɛ u bi nin baara in kɛ yɔrɔ min na nka baara o baara i tɛ se k'a kɛ yɔrɔ bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ u ye dugu 11 fɔlɔ ta k'olu bɛ ka jateminɛ gafe o jateminɛ gafe de filɛ o jateminɛ gafe ni jateminɛ a bɛ min kan a fɔra ko a tilala ka kɛ lo ye a lo fɔlɔ lo 7 min don 11 villes en 7 lots lo 7 a lo fɔlɔ région de Kulukoro dugu min n'o tɔgɔ ko Kati duguba Kati ani Kulukoro dugu yɛrɛ olu ka jateminɛ fɛn a kan ka kɛ yen o filanan a lo filanan o ye région de Gao ani Kidal duguba min bɛ yen o ye Gao duguba ani Kidal duguba lo sabanan région de Tombouctou duguba lo sabanan région de Mopti o ye Mopti duguba ani Sévaré duguba région lo duurunan o de ye Segu o ye Segu ani Ɲɔnɔ ka dɔn ko ni gafe ni fɛn ni minɛn min bɛ yen ni baara min bɛ baaraba min bɛ yen a kan ka kɛ nin duguba kɔnɔna na a lo 6nan o ye Sikaso Kucala ani Sikaso donc lo 7nan o ye Kayi o ye Kayi ville donc jamana de ye nin jateminɛ ka se ka hakili jagabaw kɛ ko nin baaraw ka se ka kɛ station de traitement de boue de vidange a ka se ka kɛ parce que an bɛ ji caman utiliser mais ji nɔgɔ an b'a labaara cogo jumɛn na fo ɲɛ de ka sɔrɔ o la o ɲɛ dugu tɛ se ka saniya donc ni Mali gouvernement y'a jateminɛ ka sanga an yɛrɛ ka schéma directeur n'an ka plan d'urbanisme sectoriel n'an ka plan stratégique d'assainissement ka sanga o ma wajibi de y'a kɛlen ye bon jamana n'a bɛ baara kɛ a b'a kɛ yɔrɔ a bɛ dugukolo dɔ de kama yɔrɔ min fɔ k'a fɔ ko Kunɛ u ko Kunɛ ko 17 km Kunɛ filɛ nin ye à 7 km de Segu 17 tɛ ne maa n'i bɛ fɛn sɛbɛn i ka dugu dɔn i ka kow dɔn i k'a sɛbɛn o ka fisa i ka taa ko kalandenw fɔ ka ko kalandenw sɛbɛn nin baara in ye Segu ɲɛtaa baara de ye kɔtaa baara de ye bɛnkan de don an Segukaw Segu Pelengana Sakoyiba bureau d'étude y'a kɛ a b'a lasigi waati min na nin bɛɛ commune membre bɛ yen nɔ u b'a sigi don min na fɛnɛ Bugufiyɛ dugutigi b'a kɛnɛ kan Sɔgɔmuso dugutigi b'a kɛnɛ kan Alamisɛni dugutigi b'a kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen parce que olu de filɛ Dangadawolo fɛ Kinw nin bɛɛ b'a kɛnɛ kan walasa a kana fɔ ko taara ka na co an kan nin bɛɛ b'a kɛnɛ kan bon jateminɛ dun kɛra fɛnɛ k'a fɔ k'a bɛ taa kɛ yen de ne yɛrɛ n nɔna bilali don n ka danga 4nan fɛ ne ye Bamusa Ture ni projet ni parce que n'a fɔra ni ɲɔgɔnna baara bɛna kɛ a bɛ kɛ commune tɔw la o e min ye i ka commune mɛnɛ mɔgɔ b'a to ka taa k'i dan
Moi je t'accorde à Guida, par exemple, à faux, n'y a pas de seconde. Au bec, il n'y a rien. Mais ni seconde n'y a pas de tamini. Au Canada, Moloa. Nanga sura sutiu, n'y a pas de waranu ata, ou ta bonne même pas. N'er mi mérite ma bé, pour ma plainte de gué. Ou pas bon moyen. Ou le frère va ma bonne robe mena. Bonne roti. Ah, ni gibi du kon bara. Wajibi de, am soufia de la trumina. Wajibi d'avant de glaw. Soufia féré butake. Ni vena bana kota de butay. Mais bana kota m'danga kla la bendi. Katla mu nyala. Ama bara bolo da domina. Namta ferme kono ngon fe. Abdu amta. Ou plebe ngana. Ama asoso wahada. Abia keneka. Marishu muni fala fala ko ba keneka. Bu fe dugdi nere aweli. Ana siri gu wele kana pour que kana parne mer nimta kenga kani dugdi gara ba keneka. Puisque ba kala ma déjà. Comme gouvernement ga yorobu anga bara nga damne telala. O tela mi ngara na ko na fo de contrat ka ta free yoroka. Ta nga yoroto no ma papier kile nyala. Ma décision ta ma permis ta ma si agita. O chita kan. Parce que ministre ko mi mbino. O tela ga lettre chima ka fo kuma ga bara mi ferme ko ko nga do ka fo ko fermi état tali ko mérite tate ko ne mo manya ko mo do la pa ka ni abi ni di donc ne bara mi gela mala ka sharia so ne a jaw ka fo ne te ka bara ke ko état de mala ka bara ke ni yere ta ka mo e du gouvernement ministre de l'assainissement ni wa ko lettre ci ñoma ñu fa na ko bi so ay lettre ci ministre de l'assainissement o do ministre de pouloy Ousmane Amion Ousseyni Amion Guindo ka fo ko segu mere afa ka ko bara mala ka ke ko yi am sa fo ñinga mbam nga ga jo en fait keneka ni wajibi de du pour que du ga se sane ka ke ko me ko du golo ka ngadi ni sharia me ko o ma bato do nga la je ko la bato ka ba fa ka fo ka la bato et puis ko bu fe du de lettre chama ka fo ko population ga jete la ko abson ko londo si ulu ka ko londo so mais o du ne lettre chama ngey ko ko londo mi zama yala jate mina do bi bulo ibi sera mi foni ko londo mi si ma parce que mu ya kono bureau d'étude mi ya jabe ke fena o kera o tara la kala aw nyana yi aw mu fo ne fena bi yoro fem ke yoro ne ba yoro do o ne bu fi habitation mi niveau mi ambo fena do ne ba do ka fo o kuma te kuma kala mate muna parce que baraka ko kunve bara mi keni munu yi o lu yoro do nye chine do assainissement ma hali bi projet o wajib de bi to lu ka avenir o de ministère de l'assainissement. Et nous, le projet de la pour Black Na, Django Mime assainissement, ne pas biscuit tout dit. Car faut que le bouton a fait la femme dans la arme de Gamaya. Tu tiens? Quand là, le projet, c'est le gouvernement de projet de ka bureau d'étude ba nous donne le Mali rekono ka bu Mali kono farfna kono ka kalfa uluma lu kana kono jete meneke ko bara be ka ta fo ko bara kono kera ko be kololo se mo ne fait hôtel ko ra de bala ko ra mi malo de folo do ko amba fe ko ka nunu nge bisiya e dron ka famu projet ko da ko hakla wara bana fermuna men hakla wara bana fermuna o fana wajibi de yu puisque ala barkala ala de sigu kalfa mara kalfa mo ko no sigu de yu donc yiwa an sigu jotugum an budon bla tugum ami kan go bo tugum an terrain bla tugum anye dogodo su jo chugumna logol su jo chugumna ni ala sunama amuni vena baraka parce que c'est vous n'êtes pas de bala ferme dugulu am bara de kala am bara kala da sama am benen munga mais chemin directeur ne fait un photo non afara ko ñebla gafu du mais ñebla gafu mi do am sa bayna mo amana do hukumu ya comme mais ni état ka projet bi station de traitement de boue de vidange état ka projet de avec un de si vous pilengana un maradim avec un de wala sa anasa ka sanya an sigida bon amega la nyini ka fo ko jikana ni somaje la bibi na somaje pression de sécurité afara ko va renforcer au projet fana wala be sécurité monte de jama 80 milliards société maladie du patrimoine de l'eau potable au de baselé au de kanka au de ko au turquie mais au bayar fana ga jede mena mun tant que lui ji utiliser fika menande so ji usa ta traiter yorom ji para ji beti ji ma ne ko jila ab tien na tiena ni nga fara ne ji sama ita na yorom me ka traiter
an bɛ fɛ don an bɛ ko fɔ ɲɔgɔn an kɛrɛfɛ jamana yɔrɔ wɛrɛw la yen a ji ɲɔgɔn na fɛ k'a bɛ bi taa ka traité ka kɛ fɛn wɛrɛ an b'o kalama olu ɲɛ ka fɔ a fɔ cogo la donc baara min de don État ka baara de don mais a bɛ kɛ Segu denw de ye baara min de don Segu yɛrɛmarakafo a b'a soutenu wa an ka projet de don an ka session tɛmɛnen dara session min kan an y'a voté yan projet a ka kɛ parce que a nana kɛ comme n'a fɔ ni maire kelen ka ko de don an y'a voté yan a ka kɛ conseiller bɛɛ conseiller fila olu tun bɔ Bugufiyɛ parce que a taara kɔnɔ ko tun ko kɛmɛ kɔnɔ n'a fɔ ni ko dɔ bɛna kɛ Bugufiyɛ ferme tɛ Bugufiyɛ ta ye ferme État ta de n k'o fɔ ɲɔgɔn ka bɛ kelen Bugufiyɛ mɔgɔw ma tɔɔrɔ tɛ dɛ an ka kuma tiɲɛ bɛɛ mana fɔli kama ni Bugufiyɛ mara a mara maire fɛnɛ de fɔ k'i to mara cogo min Bugufiyɛ mara ten ferme bɛ yɔrɔ min na État ta don a titre ni baara bɛ kɛra sariya de ko ka dugukolo ɲini ko ka affecté o affectation an b'o processus la an y'o demande de kɛ régulièrement parce que a fɔra infrastructure min na kɛ sisan a bɛ di Segu maire de ma i komi na o Sufiyɛ dira ma an ka voirie b'an bolo cogo min k'a bɛ di anw de ma an ka baarakɛyɔrɔ n'a kɛra baarakɛyɔrɔ la a tɛ baara dɔ créer wa maa dɔ tɛna don baara dɔ la wa a tɛ kɛ sababu ye ka saniya na an ka dugu kɔnɔ wa donc gɛlɛya minnu bɛ nin bɔnniko yɔrɔ bɔnniko fana yɔrɔ a b'o fana bɛ régler n'a b'o bɛɛ lajɛlen problème bɔ an da la donc an fɛ ɲɛta baara de don donc ɲɛta baara dugudenw dalen anw na k'an ka Segu taa ɲɛ an kɔni tɛna an kɔ don nin baara in na an b'a kɛ fo ka s'a dan na dugukolo min bɛ n'o ye ferme dugukolo ye anw ma kelen t'a la nka an bɛna ɲini fo jusqu'au dernier centime k'a ɲini ka baara kɛ n'a ye baara min n'a bɛ taa Segu ka hɛrɛ sira fɛ nin papakan ninnu de mɔgɔ sira k'a fɔ ko komi n'a fɔ n'an bɛna ko wɛrɛ an bɛna ko wɛrɛ kɛ an bɛna ko min kɛ a tɛ dogo la Segu ka si la Segu ka bɛɛ b'a kalama bon an ye jama kafo jama kafora fɛn min na mɔgɔ tɛ fɛn min dɔn i ka ɲininkali k'a la o de ka fisa ni kulankolonw cɛrni kumalankolonw cɛrni ko fanga ka basigibaliya ko an bɛ ka profité o la fanga ka basigibaliya an bɛ profité o jumɛn na lettre fɔlɔ min bɛ ni ka dugukolo yɛrɛ ɲini ministre des domaines fɛ Pulo de tun ye ministre de l'assainissement a y'a ɲini Badara Aliyu o tun ye ministre des domaines a y'a ɲini a fɛ o ye ne ya o tun tɛ IBK ka gouvernement ya sisan ministre yɛlɛma madame Bernadette Oboré Moribo de nana mais y'olu bɛna an ka demande o taara o bɛ toujours o bɛ instruction na nous on va demander l'affectation et continuer ce projet parce que an dalen don a la k'a fɔ Segukaw ka hakilina de don a ka kɛ min bɛ fɔ ka vocation tɛ mɔgɔ bɛ se ka t'i jɔ cogo di k'a fɔ ɲɛnɛmaya bɛ se ka kɛ yɛrɛmarakafo jumɛn kɔnɔ bi ko nin ɲɔgɔn na tɛ yen nɔ k'e bɛ ɲɛ t'a fɛ ok an bɛ se ka fɔ min ta n'a dɔn a marché passera a filɛ nin yɔrɔ nin fɛnɛ tɛ nin direction générale a tɛ DGMP direction générale des marchés publics a marché filɛ nin gouvernement ka marché passé de don en 2018 a filɛ marché numéro 03576 03576 le marché c'est passé ni anw ye a filɛ nin attributaire Fatoma BTP Sall le montant 409 millions 91 250 francs CFA toutes taxes comprises financement budget national exercice 2018-2019 a financé o kɔnɔ o ye budget national yɔrɔ tɛ Segu mairie kɔni o jamana ye o tɛ jamana ye n'o jamana ye jamana tɛ a ka dugukolo ye a ka faamu quoi jamana tɛ a ka dugukolo ye comme a fɔra a bɛ kɛ yɔrɔ min na sisan tari fila ko an ka laɲini anw y'o de demande kɛ walasa baara in bɛ se ka kɛ parce que ni baara in banna yɔrɔ in bɛna di Segu mairie de ma a ka baara kɛ yɔrɔ ye bɛɛ ka sokɔnɔ ɲɛgɛn y'i ta ye mais foroba ɲɛgɛn kɔni kan ka kɛ mairie de ta ye pɛrɛdi a tɛ mana sugu fiyɛ i ye butigi min kɛ yɔrɔ i ka butigi ye mais n'i taara sugu fiyɛ sugu kɔni mairie tɛ donc o foroba ɲɛgɛn bilali bɔ k'i ɲɔgɔn na filɛ ne k'o tɛ filɛli da filɛli bɛ tɛmɛ o kan bɔ k'i ɲɔgɔn na filɛ filɛli bɛ tɛmɛ o kan a fɛn kɛra Sikaso ta banna l'eau 1 l'eau 2 a fɛn bɛ yen nɔ l'eau 2 o de anw tɛ l'eau 1 Sikaso a banna Sikaso ta banna pewu ko ka fɔ ko nin kɛyɔrɔ ko de ye problème nin kɛyɔrɔ a bɛ kɛ yɔrɔ min na a bɛ tɔɔrɔ Segu yan a bɛ tɔɔrɔ jumɛn se jɔnni ma an ka kuma Ala ni tiɲɛ mɔgɔ kana maa ko ta k'o don foroba baara kɔnɔ
ko parce que min b'a ko ɲɛma ko man di ye ou bien baara min k'e b'a bisigi ko tigi b'a ka nafa nɔfɛ fɛn min de tiɲɛ. marché ninnu bɛɛ lajɛlen atelier la faso aw yɛrɛ de mairie de ye marché in passé wa. mairie ma passé n ko m'a fɛ n ko a filɛ nin marché passé la a signataire filɛ nin DGMP direction générale des marchés publics 2018 on dit financement budget national a filɛ budget national ni anw da fɔ ko budget communal an ka marché de DRMP la direction générale des marchés publics n'a sera mais n'a tɛmɛna a bɛ se ka taa yen nɔ mais ni a kɛra yen nɔ minnu y'a siɲɛ filɛ direction générale de l'agence de gestion d'épuration du Mali approuvé par le ministre a lajɛ ni maire ka sɛnɛ b'a la donc baara min de don jamana ka baara de don quoi a bɛ kɔni fɔ Mali gouvernement de nana Segu mairie dɛmɛ Segu mairie dama tɛ koyi Segu mairie Pelengana mairie Sebugu mairie Mali gouvernement de nana an dɛmɛ anw ye baara min lasigi k'a fɔ ko ji nɔgɔ minnu bɛ ye an ka yɔrɔ n'u bɛ taa fili an sen kɔrɔ banakɔtaa n'u bɛ t'u fili an sen kɔrɔ n'a bila ka kɛ tɔɔrɔ ye kɔlɔlɔ ye mɔgɔ ma ko ka kɛnɛ sɔrɔ k'o labɛn o kɛnɛ de sɔrɔla gouvernement yɛrɛ ye a jateminɛ k'a fɔ a ka yɔrɔ min bɛ yen n'o ye ferme ye a bɛ taa fila ta ka bɔ la a bɛ k'a ye donc anw k'a laɲini parce que sisan baara min na tila ka di anw de ma donc anw de b'a affecté Segu mairie ma donc kɛlɛ t'an ni mɔgɔ t'a la baara min bɛ kɛ a bɛ kɛ Segu ka ɲɛtaa de kama a tɛ kɛ maa ka ɲɛtaa kama k'a fɔ ko an taara yɔrɔ dilan ko bɛna taa kɛ ko Segu bɛɛ ka bofili yɔrɔ yɔrɔ o ye tiɲɛni kuma de ye bofili yɔrɔ tɛ bɛɛ ka so kɔnɔ de i mana so jɔ hali maison blanche a tɛ yen ɛ ni so jɔ so dama ye a masiri ale dɛ masi ta tɛ tɔɔrɔ donc forobata de bɛ taa kɛ ka bɛɛ tɔɔrɔ ou bien ka taa kɛ ka dɔ tɔɔrɔ ka t'o bɔ dɔw ye bɔn cogo juguman donc o cɛ man ɲi. ferme kɔnɔna bɛɛ yan. ferme kɔnɔna bɛɛ yan bi a bɛ fɔ bi ko nin mara kana kɛ mɛ taa ferme kɔnɔ bi ɲama bɔn bɛ bɔn cogo jugu la banakɔtaa dɔw b'u dogo u taa bɔn ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ bi bi la n'u b'a la ka nakɔfɛnw sɛnɛ yen a y'u ɲininka u bɛ tari 22 ministre de l'enseignement supérieur bɔra yan université kuma min fɔ n'o ye an kɔrɔkɛ Famanta ye Segukaden ninnu a sigilen o Kulukoro mais ale kɛra ministre de l'enseignement supérieur ye waati tɛmɛnen ninnu i bɛ ka gouvernement tɛmɛnen na o ministre de l'enseignement supérieur a nana a sigira yen nɔ ani ala ma hinɛ gouverneur Biramu Sissoco la u nana ne fɛ yen nɔ ka foli bila d'i ma k'a fɔ ko olu hami tun ye ko ka kɛnɛ dɔ bɛ sigi yan n'o ye ferme de Sonu ancienne ferme de Sonu kura ye ko k'a sɔrɔ ko ka di université ma n ko a ma n ko baasi tɛ anw bolo parce que université an y'a ɲini université ka créer an hami de don parce que a bɛ Segu ɲɛtaa ani Mali ɲɛtaa a b'o de ko fɔ an ɲɔgɔn nisɔndiyalen parce que Mali université fɔlɔ décentralisé o b'an fɛ yan wa n'an bɛ taa jamana kɔfɛ a ka ca la misali la ne yɛrɛ ka taali la ne y'o Richmond an taara ɲɔgɔn fɛ pour que se ka taa bɛnkan sɛbɛn ɲini ka signer Richmond ani Virginia Columb University VCU n'o ye Virginie université ba don an taara yen nɔ donc o université bi bi na o kɔnɔ ko an den de don an kan ka dɛmɛ de ko baasi t'an fɛ nka laamini min bɛ anw na o de k'a fɔ an fana bɛ ka projet dɔ da a ko projet jumɛn n ko station de traitement de boue de vidange ne ka hali université fana créé yen nɔ o mago bɛ nin baara sugu fana na a ko a k'o ye tiɲɛ n ko min fana bɛ yen nɔ min ye an ka nakɔdanaw fana ye a kɔni fɔ dutigi 600 jate o de b'ale kɔnɔ olu bɛ taara 22 bɔ ɲɔgɔn kan o fana hami banna olu fana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka se k'olu to o yɔrɔ in na u bɛ se ka yɔrɔ in makaran cogo min na an ye nin kuma fɔ ɲɔgɔn kan bɛn nin kan ale taara an taara kɛnɛ kan yɛrɛ a y'a ka interview passé yen donc k'a kɛ komi n'a fɔ n'a sɔrɔ la Segu mairie bɛ université contrôle o tɛ tiɲɛ ou bien an fɛ université kana nin sɔrɔ o tɛ tiɲɛ Segu université bi taari kɔnɔna b'a bolo zone universitaire la taari 500 o bɛ yen nɔ Pelengana mara la ni anw fɔ baasi tɛ mais ni baara n'a bɛ kɛ wajibi fana yɛlɛmana ka bɔ hakilila ɲininkali la
hali ni état ka domaine do wajibi de yɛrɛma ka fɔ hakila ɲininkali wa b'o ba de kan an hami kɔni min ye kɛrɛnkɛrɛnma sisan o de ye toujours station de traitement de boue de vidange a projet ka se ka kɛ Segu ka ɲɛta kama parce que n y'a fɛ cogo min bɔ k'i ɲɔgɔn filɛ filɛli dan ye a kɛra Sikaso wa an yɛrɛ b'a fɛ an ta ka kɛ a bɛ marché passera ɲɔgɔn kan Sikasokaw ta banna an b'a ɲini an fana ta ka se ka kɛ bon ni ko a ka taa ɲɛfɔ mɔgɔw ka fadenya ɲɔgɔn na de o fadenya Sikasokaw n'olu y'an dan a tɔgɔ ye di station de traitement de boue de vidange ko la an fana tun y'u da université ko ani échangeur ko la an b'a tulonkɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ an mɛri dama mais an ka sabali dɔrɔn k'a faamu ko bɛɛ ni tile de don quoi maa bɛɛ ni tile don donc ni ko min kuma ma se o ti kɛ an kana nkalon ta ka da ɲɔgɔn na ka latiɲɛni kumaw ta ka fɔ ɲɔgɔn na bon e b'o min kɛ ala tɛ juru la a bɛ juru sara ala bɛ se k'i fɛnɛ jarabi ka ko sugu d'i ma i fɛnɛ b'o ɲɔgɔn de y'i ɲɛna donc bakuruma fɔlɔ a ka faamu ko an bɛ baara min na yan a bɛ fɛn ko in na min de don tɔrɔmɔjɔ ma bɔ a la an fɛ min bolo da an fɛ o de ye bi na kɛrɛnkɛrɛn ma station de traitement de boue de vidange anw ni gouvernement yɛrɛ bɛ hakilila kelen kan o baara in na an ni Segu ka denw bɛ hakilila kelen kan o baara in na minorité dɔ de bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen minnu m'a faamu dɔw bɛ yen olu ta ye u mɔgɔ bila fili la yen ka sanga politiki kɛlɛ ka sanga o ma o b'a kɔnɔ an b'a bɛɛ kalama ɲɛna gouvernement ka taa 409 millions ta a ka budget la million 400 million 900 k'o ta a ka budget la k'o bɛna o baara kɛ e fɛ yen jɔn b'i sigi ko maire jumɛn bɛ k'o bɛ sigi k'i kɔ don baara la o ma sɔrɔ e yɛrɛ ka budget ma fo gouvernement bɛn'o k'e fɛ yen n'a dun ma k'i fɛ a taa kɛ fan wɛrɛ Kulukoro ta ma lancé kɔsa in na ministre muso fɛ nka hali ministre kura min nana n'a taara Kulukoro ta lajɛ a kɛnɛ lajɛ Kayita u taara ka t'o lancé Sikaso ta o ten an bɛ se ka to ten ko an ka kow bila retard la ko ma faamu a bɛ ɲini fana an ka ko jateminɛ toujours dɔw ta ka taa don ko kɔrɔ komi a bɛ fɛn wɛrɛ de don fɛn min kɔni dugukolo de don wa a bɛ baara de don a bɛ baara de dɛ ni ko nin kana k'a la min bɛ k'a la y'a ninnu projet kɛ e ninnu projet n'an bɛɛ Segu ka ye ko dɔw bɛ k'u yɔrɔ bila k'olu ye grand défenseur ye aw ka na ni projet kɛ an ka se ka baara kɛ a n'a kɔrɔ dunbaw fana o tɛ minnu bɛ se ka financer o tɛ a ɲɛna projet n'a kɔrɔ de n'i ko projet yɔrɔ kɔrɔ a n'a dɛmɛ a ɲɛna ka papier jala bila ka n'o d'a ma ko o projet ya n'o dun nana caman kɛ ça c'est les ambitions l'affaire est peuplée de bonnes intentions hein ayiwa t'o fɛ misi bɛ min na fɔ yiriwa de ye wa n'ala sɔnna nin b'o ba kan a ka faamu kɛlɛ tɛ yen Segu conseil communal ka politique de don gouvernement national gouvernement du Mali ka politique de don wa Segu ka denw ka hami don baw a b'u mago ɲɛ a bɛ kɛ yɔrɔ min fana na kɔlɔlɔ t'a la kɔlɔlɔ fɛn fɛn n'o mana y'a la o jate minɛ n'o de k'a fɔ mesure de sauvegarde environnementale sociale o b'a kɔnɔ baw ministère de l'assainissement ale ka baara ye o gafe ninnu de dilanni olu ne ka projet fana